नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुचे आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को आज वीडियो माध्यम मु कौन कहवाक आसी कि केउ टॉपिक विषय कहवाक आसी आपण माने समस्ते जानि पारथिबे ए वीडियोटर थंबनेल टिकु ही देखि जेपरिक ए वीडियोटर थंबनेल रे लिखा जायछि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विषय रे। तो आज ए वीडियो माध्यम मु सेही टॉपिक विषय ही कहबी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विषय कहबी। तो चलंतु आज वीडियो टी स्टार्ट करबा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विषय आज ए वीडियो माध्यम रे डिस्कशन करबा। आपण माने समस्त जानथिबे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्तमान ओडिसा रे चलीची पूरा भारत वर्ष चलीची जेटा किछि नियम नुआ चेंजेस मध्ये आसी जेटा कि मु पूर्व वीडियो रे मध्ये मु आपण मानकु जणाइथिली। जेतेबेले कि पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई करथला और प्रधानमंत्री आवास योजना दुई प्रकार थाए गोटे होछि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और होछि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। जो माने शहरी क्षेत्र रहउछथि से माने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को अप्लाई करथथि सेमानक पे पूर्व गोटे सुविधा था जो माने कि सेमाने ऑनलाइन माध्यम रे प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्लाई करि परथले जो माने अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र रे वास करथले किंतु जो माने ग्रामांचल रहउथले सेमानक पे ऑनलाइन आवेदन करिवारे कोनोसी भी प्रथा नथिला मतलब मेथड नथिला सेमाने ऑफलाइन माध्यम रे ही वेरिफिकेशन जदि जो तांकर ऑफिशियल यूजर मान ऑफिशियल मान अछन्ती सेमाने वेरिफिकेशन करिकि सेमानकु दउथले। तो ए प्रकार थिला किंतु वर्तमान समय किछि चेंजेस हे जेछि चेंजेस कोन होइछि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप्लाई करबा कहले आपण निजेसरु ही अप्लाई करि परिबे निजेसरु सर्वे करिकि आपण माने करि परिबे मतलब ऑनलाइन भी आसी जाइछि ऑफलाइन भी आसी आपण चाहिले ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करि परिबे एवं ऑफलाइन माध्यम रे अप्लाई करि परिबे। तो अनेक लोक मध्ये कमेंट करछथि कि हमर एते सब डाउट रहिछि बोली तो आपण गुटे रिक्वेस्ट हेबो जदि वीडियो टिको शेष पर्यंत देखिबे आपण को मन थिबो डाउट मध्ये क्लियर हो जाई पारे तेन करे समस्त वीडियो टिको देखंतु। आज कोनोसी पर्टिकुलर टॉपिक नै अनेक ए जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को नेकि किछटा प्रश्न को नेकि ही वीडियो टी आनिछि तो समस्त को रिक्वेस्ट हेबो समस्त वीडियो टिको शेष पर्यंत देखंतु अनेक किछि इंफॉर्मेशन आपण माने पाई परिबे। देखंतु गत काली ठारो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप्लाई करबा स्टार्ट होई गलानी आपण निजे चाहिले वर्तमान समय एबे ही आपण माने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अप्लाई करि परिबे किपरि करि परिबे से नै मध्ये मु ऑलरेडी काली ही वीडियो बनै सारिछि से वीडियो टी जे माने देखिरांती देखि दियंतु जदि आपण आवेदन करबाकू चाहउचंती। देखो से वीडियो टी देखला पर अनेक लोक आमती कमेंट करथिले कमेंट सेक्शन हो कि हमर टेलीग्राम चैनल रे अनेक लोक मथिले कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को नै हम माने अनेक प्रश्न रहिछि। देखो गोटे गोटे प्रश्न टी आपण मानकु डिस्कशन करबी। प्रथम तो प्रधानमंत्री आवास योजना किए करि परिबे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे अप्लाई करबा खोले दुईटा ऑप्शन सेटा देखौछि आवास प्लस एप्लीकेशन तो रहिछि ते देखंतु गोटे सेल्फ सर्वे रहिछि गोटे असिस्टेड सर्वे रहिछि। तो लोक माने पछतले सेल्फ सर्वे रे मु क्लिक करबी ना असिस्टेड सर्वे रे क्लिक करबी। देखो जदि आपण सर्वे टी कंप्लीट करबा को चाहथि प्रोसेस टी करबा को चाहथि ताले आपण सेल्फ सर्वे ऊपर क्लिक करबे सेल्फ सर्वे ऊपर क्लिक करिकरी आपण माने देबे जे कि असिस्टेंट सर्वे रहिछि से असिस्टेंट सर्वेटा सेटा ऑफिशियल यूजर माने यूज करबे। तो देखो वर्तमान कोची से सर्वे पे आपको कौन कौन तथ्य देवाक पड़ो सर्वे रे देखो प्रथम तो आप परिवार मुख्य और अन्य सदस्यों नाम देवाक पड़ो जिते भी अच्छा आप परिवार में समस्त देवाक पड़ो जदि आप परिवार में 3 जन मेंबर रही से 3 जन मेंबर समस्त तथ्य आपको से सर्वे रे देवाक पड़ो। परिवार हेड महिला जी से नाँ एप्लाई करेंगे और सहित जो मैंने भी परिवार वास कर समस्त डिटेल्स आधार कार्ड नंबर बयस जेंडर कौन अच्छी इनकम कौन सोर्सेस होची से सब देवाक पड़ो। द्वितीयतः गृह संपर्क समस्त कांतर तथ्य देवाक पड़ो जेपरिक आपन कांत गुड़िक कच्चा अच्छी कि पक्का अच्छी से सब देवाक पड़ो। देन आउट रोज योग्यता मानदंड विशेष जेपरिक आप मासिक आय केते आपन परिवार रे किए अच्छी केते जानवाहन अच्छी केते जमी अच्छी कृषि उपकरण कौन रही से सब डिटेल्स आपन से सर्वे देवाक पड़ो। देखो वर्तमान सर्वे पे कौन कौन कागज पत्र आवश्यक पड़ो कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो। देखो डॉक्यूमेंट देखा समस्त सदस्य आधार कार्ड नंबर आवश्यक पड़ो आपण जी परिवार जी भी मेंबर अच्छा समस्त आधार कार्ड टी आवश्यक पड़ो और ए सहित जॉब कार्ड नंबर आवश्यक रही सर्वे कंप्लीट करेंगे जॉब कार्ड नंबर मांगो बैंक खाता मांगो। देखो जॉब कार्ड नंबर दे सेटा ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाउछि आपन आगु मिलथिला कि न मिलथिला एवं अनेक लोक मध्ये प्रश्न पछति हमर जॉब कार्ड नाही हम आवेदन करि पारबु कि सेल्फ सर्वे रे। देखो जॉब कार्ड नाही जदि आपन आवेदन करबा को चाहउछथि ताले ऑफलाइन मेथड रे करि पारबे नचेत आपन ऑनलाइन रे भी करि पारबे कि से जॉब कार्ड जो नंबर जो मागुछि सेटा पूरा स्पेस छाड़ देबे सेटा किछि भी देबे नाही कारण अनेक लोक जॉब कार्ड नाही किंतु सेमान पाइबा पय योग्य अछंती जो माने कि प्रधानमंत्री आवास गुडे पाइबा पय योग्य अछंती अनेक लोक जॉब कार्ड मध्ये एपरि नाही तो आपण से मेथड को ट्राई करि पारबे। तो वर्तमान जॉब कार्ड विषय में कही कन्फर्म आपको जब चाहूँ आप ऑफलाइन माध्यम जाई कर दियंतु जॉब कार्ड जब ना कारण सर्वे जो कंप्लीट करेंगे अनेक इनफॉरमेशन खाली रखिए तो शायद आपको पछे किसी असुविधा हो पारे ऑफलाइन पूरा क्लियरेंस नहीं आप निकटस्थ पंचायत ऑफिस को जाकर करेंगे। और अनेक लोक पचारे कि सर आम ऑफलाइन करूँ कि ऑनलाइन करूँ ऑनलाइन प्रोसेस आम जानीदेलु कि आम से सर्वे आम ऑनलाइन करूँ ना ऑफलाइन करें ऑफलाइन भी होची ऑनलाइन भी होची कोटा आमको सेफ रही कहते तो से रिकमेंडेशन देखिए जदि आपको सुइटेबल होची ऑफलाइन कर ऑफलाइन रे जाकर कर दियंतु कारण ऑनलाइन कले आपन द्वारा किसी भूल हो जाई पारे कारण अनेक किसी इनफॉरमेशन सेटार मागिछि
ଯେପରିକି କେୱାଇସି କୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକିରି ପରିବାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଅନେକ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ସର୍ଭର ମାଗିଛି। ଯଦିଓ କି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଟେବଲ ହଉଛି ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ଯାଇ କରିବାର ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ କରିବାର ସୁଇଟେବଲ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଟା ସୁଇଟେବଲ ନାହିଁ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ କରିବାର ତାହେଲେ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆବାସ ପ୍ଲସ ଆପ୍ଲିକେସନ ରହିଛି ସେଟା ସର୍ଭେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ? ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କେଉଁମାନେ ହେବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ରହିଛି ସେ ପରିବାରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗୃହରେ ନିର୍ମିତ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଗୃହ ଆଗରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଏପରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଥିଲା, ଅନେକ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ 3 ଚକିଆ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯାନ ଯୋଉଟା କି 3 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ଯଦି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 50,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାସିକ 15,000 ଯଦି ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 15,000 ମାସିକ ଇନକମ୍ ମତଲବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଯଦି ମାସକୁ ସେ 15,000 ଇନକମ୍ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେ এই ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅବଭିୟସଲି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତିକର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯଦି 2.5 ଏକରରୁ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 5 ଏକରରୁ ଅଣଜଳସେଚିତ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ କହିଦେଲି। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଏଠାରେ ଦେଲି, ଅନେକ ଲୋକ କହିଲି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଇଡଲାଇନରେ କହିଥିଲା ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ହେଡ୍ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇଜି ହବ। ଯେପରିକି କୁହାଯାଇଛି କି ଏଠାରେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପରିବାରରେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଉପାୟକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେହି ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏସବୁ ମାଗିଛି ସେଟା ସଠିକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନିଜସ୍ୱରୁ ଅନଲାଇନରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଫଟୋ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କେୱାଇସି କରିକି କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ମେଥଡରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ এই ବିଷୟରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କଲେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ এই କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି সেই ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ সেই ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରୋସେସଟି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ପ୍ରୋସେସଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଅନେକ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ମାଗିଛି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତିକି ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସେଟା ସବମିଟ୍ ହବ। ଏଡିଟ୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ଆସି ଦେନ୍ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସଟି କହିଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।